শিলিগুড়ি মানেই মোমোর ঠিকানা। মোমো খেতে সকলেরই পছন্দ। পাহাড়ের কোলে দাঁড়িয়ে মোমো খাওয়ার আনন্দই আলাদা। শহরাঞ্চলে তিব্বতি এই মোমো দাপিয়ে খাচ্ছে সকলে। মোমোর নানান ভ্যারাইটির কথা সকলেরই জানা। চিকেন মোমো, ফ্রাই মোমো, পনির মোমো সবটাই হলো, কিন্তু এক অন্য স্বাদের মোমো, ঝোল মোমো। মোমোকে ভালো মতো সেদ্ধ করে তাতে স্পেশাল ঝোলের সঙ্গে পরিবেশন করা হয় এই ঝোল মোমো। এই ঝোল মোমো খেতে হলে আপনাকে আসতে হবে শিলিগুড়ির প্রধান নগর এলাকায়। শহরের প্রধান নগর এলাকায় মোমো হাব বলা যেতে পারে। তবে সেখানেই সৃজনা মোমো সেন্টারে ঝোল মোমো খেতে ভিড় হচ্ছে প্রতিদিন। का लाइक मोमो नेपाली डिश है। सब लोग नेपाली लोग बंगाली आजकल सभी पसंद करते हैं। तो हमारे पास में वैरायटी है मोमो का। लाइक वेज मोमो हुआ, चिकन मोमो, पनीर मोमो है, चीज़ मोमो, और ये क्या बोलते हैं सेजवान हनी चिली, सब मोमो है। और सब में लाइक अभी ट्रेंड में चल रहा है झोल मोमो। हमारे पास में झोल मोमो के लिए लोग मतलब आ रहे हैं, उन लोगों को पसंद आ रहा है। जिसको भी हम सर्व कर रहे हैं सेकेंड टाइम झोल मोमो खाने के लिए आ रहे हैं लोग। हाँ जी, बहुत पसंद कर रहे हैं। तो अभी झोल मोमो ही ज़्यादा है ये हो रहा कितना है। करके वेज का आपका झोल मोमो वेज 60 है और चिकन है 70। খুবই সামান্য উপকরণ দিয়ে আপনিও বাড়িতে তৈরি করে ফেলতে পারেন এই ঝোল মোমো। এই মোমো বানানোর পদ্ধতি একেবারেই সহজ এবং সাধারণ। যেভাবে আপনি মোমো তৈরি করে থাকেন সেভাবে এই মোমো তৈরি করতে হয়, তবে এর আসল জিনিস ঝোল। দোকানের শেফ অনুপ বলেন, এই ঝোল তৈরি করতে সয়াবিন, বাদাম, তিল এবং সামান্য নুন হলুদ প্রয়োজন। খেতে খুবই সুস্বাদু হয়। খুব বেশি মশলা ব্যবহার করা হয় না, যাতে বাচ্চারাও খেতে পারে। তাই এর স্বাদটাও ভীষণ সুন্দর হয় এবং এই মোমো খাওয়াটা ভীষণ স্বাস্থ্যকর। आ रहा है तो अभी ट्रेंडिंग में है झोल मोमो। ये सब लोग बेसिकली ये कैसे बनता है, मतलब ये बेसिकली जैसे मोमो तो सेम यूजुअल वैसा ही है, पर इसका चटनी अलग से, झोल जो रहता है अलग से बनता है। ये आपका तिल का रहता है, इसमें इंग्रेडिएंट बहुत सारा डालना पड़ता है। तो वो सोयाबीन ये सब रहता है, उसका मिक्स करके बनाना पड़ता है। तो अच्छा है, इसका मीन्स हेल्दी भी है और उतना स्पाइसी भी नहीं रहता। एक खाने बच्चे भी खा सकते, कोई भी इसका इसका खा सकते हैं इसको। पसंद कर रहे हैं लोग। जी बहुत पसंद कर रहा है, आ रहा है। आप एक बार खाए तो नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर आएंगे खाने के लिए। মোমো দোকানের মালিক সৃজনা মোথে বলেন, তারা মূলত দার্জিলিং নিবাসী, তবে সব জায়গার লোকে এই মোমো খেতে ভীষণ পছন্দ করেন। তাই তিনি তার হাজবেন্ড মিলে 3 মাস ধরে এখানে দোকান দিয়েছেন। লোকে তাদের এই ঝোল মোমো ভীষণ পছন্দ করছেন। প্রতি প্লেট ঝোল মোমোর দাম 60 টাকা এবং চিকেন ঝোল মোমোর দাম 70 টাকা। মোমো খেতে এসে দিবাকর নিরলা বলেন, তিনি অনেক জায়গায় ঝোল মোমো খেয়েছেন, তবে এই দোকানের ঝোল মোমো সব থেকে ভালো। মাঝে মাঝেই তিনি এই দোকানে ঝোল মোমো খেতে চলে আসেন। क्या खा रहे हैं और क्या जी अभी झोल मोमो खा रहे हैं हम। तो ये यूजुअली मोमो में थोड़ा कुछ डिश का बनता है ये झोल, तो वही डाल के देते हैं। तो ये एक नेपाली डिश है, तो खाने के लिए आते हैं? जी वो खाने के लिए आते हैं। कैसा लगता है इसका? इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो তাই দেরি না করে আপনিও বাড়িতে খুবই সামান্য এই উপকরণগুলি দিয়ে বানিয়ে ফেলুন ঝোল মোমো। শিলিগুড়ি থেকে অনির্বাণ রায় রিপোর্ট, লোকাল 18 বাংলা।